बताएं अब ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर होगी तो जेल की तमाम इंतज़ामिया वो तो यही कहेंगे ना कि मतलब हमें तो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर उन्होंने किसी का नाम ले लिया आपकी हुकूमत से तो जाहिर है ये पूरी कार्रवाई आप लोगों के ऊपर नहीं मुंतकिल हो जाएगी कि आप उनको उकसा रहे हैं या आप उनको बाकायदा कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ऑर्डर है जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 100 से ज़ायद पिटिशंस थी, वो पिटिशंस डिसाइड की और उसका एक बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है। ये उसमें भी तौहीन अदालत का एक एलिमेंट था और वो फिर तौहीन अदालत की इनकी अपनी वकला की टीम ने उस पर सेटिस्फैक्शन ज़ाहिर की। उन्होंने कहा बिल्कुल एज़ पर जेल मैनुअल, एज़ पर जेल रूल्स जो है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स ऑफ 1978 हम ये मुलाकात करवाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि वकला ज़्यादा हैं इनकी पार्टी में, इनको भी पता होना चाहिए कि जब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से तयशुदा जो एक शेड्यूल है वो भी अमेंड किया जा सकता है और सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो फुली एम्पावर्ड होता है अंडर द पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, जो उसको अमेंड करे, उसको एक्सेप्ट करे, उसको रिजेक्ट करे बेस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द सिक्योरिटी सिचुएशन। ये तो आपको मैंने कानूनी पोजीशन बता दी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सलमान अकरम राजा साहब ने, एंड अगर आप कहेंगी तो मैं ये ऑर्डर पढ़ भी दूंगा, मैं आपको वैसे कॉपी इस ऑर्डर की फराहम कर देता हूँ। इसमें उन्होंने जो तमाम तर मामला था उसमें उन्होंने कहा कि जेल के बाहर जो है कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, कोई सियासी जो है वो गुफ्तगू शनीद नहीं होगी और किसी किस्म की जो है सियासी गुफ्तगू या सियासी बहस नहीं होगी। वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा या इंस्टिगेशन या इंतशार जो कि कैरेक्टर्स या वैल्यूज़ हैं या क्वालिटीज़ हैं इस पार्टी की, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जेल के प्रेमिसेस के बाहर नहीं होंगी। अंडरटेकिंग दी उन्होंने, ये दिस इज ब्लैक एंड वाइट, पार्टी में भी इस पे कई मुखालफत, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में ये लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि उस कमेटी के मुताबिक मीटिंग्स होंगी, जिस कमेटी में मेरे भाई इंतज़ार पंजोता साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं। बरकैफ अब जो है वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा है गालबन, आई मीन इट्स हेयर से, डू नॉट कोट मी ऑन दिस, लेकिन जो सुना है वो कहते हैं कि जी सबको आने दें, लिस्ट में नाम है या नहीं है, जिससे इनकी पार्टी के अपने लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन खैर अगेन इनकी अपनी पार्टी का अपना इशू है, फॉर ऑल वी केयर, वी रियली डोंट केयर। यहाँ पे ये एक बात जो है मुलाकात क्यों नहीं होती, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, वहाँ पे 2 प्रिजनर्स हैं इस केस में, स्पेसिफिकली 190 मिलियन पाउंड की बात करें एंड अदर केसेस एज वेल। 190 मिलियन पाउंड के केस की अगर बात करें उसमें बुशरा साहिबा भी हैं और उसमें इमरान खान साहब भी हैं। और ये पूछ लें कि आपके सामने आपको ऑन स्क्रीन बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड बताएंगे, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात हो जाती है। ये आपके मैं चैनल पे आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये सवाल भी कर रहा हूँ और मैं ख़बर भी दे रहा हूँ कि बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात हो जाती है, बिकॉज़ वो अपने आप को इस लेवल पे स्टूप नहीं करते कि थर्ड क्लास किस्म की जो एक मीडिया पब्लिसिटी है वो लेना चाहें, जिस किस्म की कोई स्याह सबाक से हट के जो बात ना भी की हो वहाँ पे उन प्रिजनर्स ने, कैदियों ने वो आके बाहर मीडिया को बताएं, झूठी बातें बताते हैं इनके आके, थर्ड क्लास आप कहते हैं स्टंट। मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी लो लेवल का पब्लिसिटी स्टंट है वहाँ पे बाहर आके अपने आप को मतलब वो बातें करते हैं जो खान साहब ने कहीं नहीं है, ये तो ये बिल्कुल भी, ये क्यों कोई करेगा, उनकी सगी बहन क्यों करेंगे? असल में तो यही बात है ना कि जब बुशरा बीबी की जो वहाँ पे अंदर से रिपोर्टिंग भी हुई, इनके अपने ही लोग वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी कुछ जर्नलिस्ट को भी ये रिपोर्ट मिली कि उनकी ये सोर्सेज थी, खबर थी, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो बड़ी भरम हुई और आग बगोल हुई। उन्होंने कहा ये लोग रात को टीवियों पे बैठ जाते हैं और वो बातें करते हैं और खान की रिहाई के लिए कोई बात नहीं, सो एंड सो फोर्थ, जो ये तमाम बातें हुई हैं मीडिया पे भी आई हैं, मुझे कहने की दोहराने की ज़रूरत नहीं है। असल क्या है वजह, असल जो अंडरटेकिंग दे दी गई है सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कोर्ट के रोस्ट्रम पे इन द कोर्ट प्रेमिसेस, अदालत के अंदर जो जज साहिबान को उन्होंने कहा, अश्योर कराया कि बिल्कुल किसी किस्म की मीडिया पे आके गुफ्तगू, ये कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर जो है कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। अब वहाँ पे क्यों मुलाकात नहीं होती है अलीमा खान साहिबा की, क्योंकि अलीमा खान साहिबा और इनकी दीगर बहनें तो बहनें हैं, फैमिली मेम्बर्स, आई सिंपैथाइज विद दैट, बहसीयत बहन या बहनें मैं समझता हूँ कि उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए, लेकिन दीज आर एक्चुअली पॉलिटिशियंस अंडर द गार्ब ऑफ फैमिली मेम्बर्स। जी
یہ آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا سیاست سے ہمیں تو نہیں پتا تھا کوئی تعلق ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ she has never been a PTI member یا she has a group within her own party. معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے زبان زدیہ میں علیمہ گروپ ہے, یہ بشرا گروپ ہے, یہ فلاں گروپ ہے, یہ فلاں گروپ ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ آپ کو ضرور بات کہوں کہ ان کی جتنی بھی گفتگو ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ چلائیں, وہ کیا بات کریں گی, وہ صرف اور صرف سیاسی بات کریں گی. یہ نہیں بات کریں گی کہ میرا بھائی کیسا ہے اور ہمیں اپنے بھائی کی فکر ہے اور وہ خیریت سے ہے. نہیں, یہ اگر ایک اور دو لفظ مینشن بھی کر دیں, جو مین باڈی ہوتی ہے اس پورے کانٹیکس کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری سیاسی گفتگو ہوتی ہے, اور پارٹی کو کس طرح سٹیئر کرنا ہے, پارٹی کی اس کانورسیشن کو یا ڈائریکشن کو, وہ اس کے تھرو لوگوں کو وہ پیغام دے رہی ہوتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ گھریلو خواتین ہیں, ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے. سیاست میں تو وہ نہیں, وہ تو اپنے بھائی کے لیے بیچاری پریشان ہے. ہر بہن کو اپنے بھائی کے لیے پریشان ہونا چاہیے ان حالات میں, لیکن اپنے ایٹ دا کاسٹ آف یور بردرز امپریزنمنٹ آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور وہ بھی اتنی گھٹیا قسم کی جو الزام عائد کیے جاتے ہیں حکومت کے اوپر. کون سا آپ کو لگا الزام کی گھٹیا نوعیت کا ہے؟ فرمائشی گرفتاریوں کی آپ نے بات کی تو میں نے بالکل یہ فرمائشی گرفتاری آپ تو انڈورس کر رہے ہیں اس کو بہت. میں انڈورس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک ڈنر پارٹی ہوئی, ان تمام کارکنان کو باہر وہاں پہ رکھ کے ایک میز پہ بیٹھ کے جی بڑے مزے سے کھانا بھی کھایا گیا, اور اس کی تصویر کل رات سے سوشل میڈیا پہ منظر یہاں پہ آ چکی ہے. کھانا تھا, مطلب کوئی ایسے کوئی لیوش کھانا نہیں کہ کوئی پکوان. اور البتہ پھر یہ فرمائشی گرفتاریاں نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ وہ غالباً کہتے ہیں کہ شاید راستہ انہوں نے کہا کہ لمبا ہے تو آپ رک جائیں. اڈیالہ جیل کے جو آفیشلز وہاں پہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی سچویشن کو مینٹین رکھتے ہوئے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کو وہاں سے ریموو کیا. اور جب ریموو کرنے کی بات آئی, یہ خود جا کے وہاں پہ گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور آبویسلی انہوں نے ایک سیف لوکیشن پہ ان کو جو ہے وہ لے کے جانا ہوتا ہے. اور چکری کو اتنا دور نہیں ہے, یہ شاید ایز اف کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹمبکٹو ہے. معذرت کے ساتھ چکری از ویری مچ دیر, بیکاز میرے تو یہ ہلکا سارا لگتا ہے نا سائڈ پہ. آپ کو لگتا ہے آپ مطلب آپ یہ بھی جھٹلا رہے ہیں کہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو وین میں بیٹھے تھے ان کو پولیس والوں نے کوئی ایسی بات اہلکاروں نے نہیں کی؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ وہاں پہ جا کے فوٹو سیشن کرنا, مطلب ہماری آنریبل ممبر ہیں ہاؤس کی زرتاج گل صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, ننگے پاؤں آپ وہاں پہ جا نماز بچھا کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپٹکس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی کے ساتھ آپ دوسری بات, وہاں پہ نیچے ہی جو ہے وہ بیٹھ گئے عمر ایوب صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن, اور وہ بھی مطلب یہ what are we trying to tell? کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پاگل ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, یا وہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ صرف اور صرف فوٹو سیشن, اینڈ اگین یہ بالکل بات درست ہے کہ صرف اور صرف فوٹو سیشن ہے, نتھنگ مور نتھنگ لیس.